صاحبان بالمضرت یہ جملہ تقریباً بار بار ہر مجلس میں دہراتا رہتا ہوں کہ خالق اکبر کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اس بات پہ اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کیا کریں۔ ماشاءاللہ۔ کچھ بھی بنا سکتا تھا، اس کی اپنی مرضی تھی، اس نے ہم پہ احسان کیا کہ ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد امت محمد میں پیدا کیا، کسی اور نبی کی امت نہیں بنایا، محمد کی امت بنایا۔ امت محمد بنانے کے بعد ہم پہ احسان کیا ہے کہ ہمیں در در بھٹکایا نہیں، علی سے مہدی تک جیسے راہبر عطا فرمایا۔ چوتھا احسان، ویسے تو فاتحی علی ربکم الزبان، چوتھا احسان کہ ہمیں حسین کا عزادار بنایا۔ کل میں نے گفتگو کی تھی عزادار کی فضیلت پر، آج یہاں سے گفتگو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے جن کو عطا کرتا ہے کیا لوگ ان سے جلتے نہیں؟ ہم یحسدون یعنی جلنا، حسد کرنا۔ لوگ کس سے حسد کرتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے ان سے جنہیں میں نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، یعنی میری عطا پہ چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اسے یہ کیوں مل گیا ہے، ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ میرے بھائی اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، کوئی اللہ کی عطا کو سنبھالتا ہے، کوئی نہیں سنبھالتا ہے۔ ہم سے جلا نہ کر، اللہ کی عطا ہے کہ ہم عزادار ہیں۔ اللہ کی عطا ہے کہ ہم عزادار ہیں۔ باتیں جب مشکل ہوتی جائیں گی، آپ کو مشکل کتاب کا صدقہ میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے فقط آتینا، صرف اور صرف ہم نے عطا کیا ہے۔ فقط، فقط کا مطلب ہے کہ یہ چیز کسی اور کو نہیں دی۔ کبھی کبھی یہ لفظ آپ بھی استعمال کرتے ہیں، فقط اسے اللہ بھی کہہ رہے ہیں فقط، بس انہی کو، ان کے علاوہ میں نے کسی اور کو نہیں عطا کی۔ میرے اللہ کس کو عطا کی ہے؟ کہ فقط آتینا آل ابراہیم، ہم نے ابراہیم کی اولاد کو عطا کیا ہے، باقی کسی کو نہیں عطا کیا۔ میرے اللہ تو پہلے تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے فضل سے سب کو عطا کرتا ہوں، اب یہاں کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف آل ابراہیم کو عطا کیا۔ بتا تو صحیح عطا کیا کیا ہے؟ تو کہتا ہے آتینا ہو، ہم نے انہیں عطا کیا آل ابراہیم، آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت۔ یہ جا کے دیکھیے گا قصص انبیاء کے اندر کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی ہیں وہ ابراہیم کی اولاد پہ نازل ہوئی ہیں، اس سے پہلے نبیوں پہ نازل نہیں ہوئی۔
सकता। किताबें नाजिल हुई हैं, मशहूर किताबें जिन्हें आप मशहूर कहते हैं, कुरान मुस्तफ़ा पर, तौरात, ज़बूर, इंजील ईसा पर, मूसा पर, दाऊद पर, ये सारे नस्ल इब्राहिम हैं। ये किसी और की नस्ल से नहीं है। फिर कह रहे हैं सिर्फ किताब नाजिल नहीं की, हिकमत भी नाजिल की है। हिकमत क्या है? अल्लाह करे आज सिर्फ से हिकमत समझा जाऊं, क्योंकि ये मौजू में साथ चलना है तो हिकमत समझ आ जाए। हमारे यहाँ हकीम उसे कहा जाता है जो नब्ज देखता और बीमारी बताता। वो हकीम नहीं होता, तबीब होता है। वो हकीम नहीं है, वो तबीब है। फिर जो नुस्खे लिख के देता हूँ, ये नुस्खे बना के देता हूँ, हम उसे भी हकीम कहते हैं। वो हकीम नहीं होता, उसे हाजिब कहते हैं। अलिफ जाल काफ कलम वाला हाजिब कहते हैं। हमारे यहाँ जो जख्मों को सीता हो उसे भी हमारे यहाँ हकीम कहा जाता है। पुराने दौर में जो जख्मों पे पा रखता हो उसे भी कहा जाता है कि ये भी हकीम है। उसे हकीम नहीं कहते, अरबी में उसे जर्राह कहा जाता है। मैं लुगत नहीं पढ़ाना चाह रहा, बात असल में समझाना चाह रहा। ये हिकमत क्या है? हिकमत कहते हैं कि हर बात हर जगह करने जैसी नहीं होती। जिसको ये बात समझ आ जाए वो हकीम होता है। नौजवानों मेरे साथ आप बोलना जी, मेरी बात समझ में आई? हर बात हर जगह करने जैसी नहीं होती। जो बात जहां करनी हो वहां की जाए तो हिकमत है। मसला हमारे यहाँ नौजवान कहते हैं जी फुलां लानती है तो हम लानत करेंगे। लानत करनी चाहिए पर हिकमत के साथ। कैसे करनी चाहिए? हिकमत के साथ। हर बंदे पे हर जगह पे लानत नहीं होती। लानत की जाएगी जहां जरूरत होगी और की जानी चाहिए। आपका बूढ़ा बाबा भी अगर किसी महफिल में कोई बात करके आ जाए ना, घर आके बच्चे लड़ते हैं कि बाबा ये बात वहां करने जैसी नहीं थी। वो हमारे शरीक हैं, कल वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो मेरे दोस्तों लानत भी हर जगह करने जैसी नहीं है। वो हमारे शरीक हैं, कल मजाक उड़ाएंगे। समझ आ रही है ना? हिकमत बात करने का सलीका, इल्म बयान करने का सलीका। नाराज ना हो जाइएगा। मेरे समेत मिंबर पे आने वालों की अक्सरियत आलिम है पर हकीम नहीं है। नाराज हो जाएंगे आप, कि आपकी हो सकता है कई उलमा से मोहब्बतें हों, लेकिन मैं अपनी जात को शामिल कर रहा हूँ। मेरे समेत अक्सरियत आलिम हैं पर हिकमत नहीं जानते हैं। उन्हें कभी कभी पता ही नहीं चलता कौन सी बात कहाँ करनी है, कौन सी कहाँ करनी है।
ایسے نہیں ہوتا کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا بھا متین نے کنبا جوڑا، ایسے نہیں بنایا جاتا۔ حکمت یہ ہے کہ جہاں کی بات ہے وہاں کی جائے۔ اچھا پھر ذرا رکیے گا آخری بندے تک۔ میرا نبی حکیم ہے یا نہیں؟ پھر دیکھیے سارا قرآن دفتن نازل ہوا ہے یا وقتاً فوقتاً آتا رہا؟ دونوں ہے۔ شب قدر میں نازل ہوا ہے دفعتاً، دفعتاً کا مطلب ہے ایک مرتبہ ہی سارے کا سارا، ایک مرتبہ ہی سارے کا سارا۔ لیکن یہ بعد میں پھر جبریل کیوں آتا رہا؟ جب سارا قرآن محمد کے پاس آ گیا ہے تو یہ بعد میں جبریل کیوں آتا رہا ہے؟ وہ اس لیے آتا رہا ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ حکمت کا خالق حکیم ہے، حکمت کا خالق حکیم، حکمت کے مالک حکیم کو سمجھا رہا ہے کون سی آیت کہاں پڑھنی ہے۔ لفظ بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کیے تاکہ کل کو یہ اعتراض نہ کر سکے۔ حکمت کا خالق حکیم حکمت کے مالک حکیم کو سمجھا رہا ہے کہ کون سی آیت کہاں پڑھنی ہے، تاکہ اگر مصطفیٰ خود بھی پڑھتے نا تو اس جگہ پر وہی آیت پڑھتے، جبریل کے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن لوگ مانتے نہیں نا، لوگ کہتے اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے، اسی لیے وہ جبریل بھیج رہا تھا کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں میری مرضی سے پڑھ رہا ہے۔ اب آنے حکمت ہی سمجھانی ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں آج کی اس مجلس میں، کیونکہ میرا ہدف تھوڑا دور ہے جہاں تک مجھے آپ کو لے کے جانا ہے، اور میری مجبوری ہے کہ بغیر تمہید کے میں بات سمجھا نہیں پاؤں گا۔ نبی کی 2 حدیثیں ہیں جو آپ نے سنی ہوئی ہوں، مجھے حدیثوں سے غرض نہیں، میں نے ان پہ بحث نہیں کرنی، میں نے آپ کو تجزیہ اور تحلیل کر کے دینا۔ اگر سنی ہوئی ہو تو بتائیے گا، نہیں تو میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ ایک حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ علم کے لیے نبی کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک حدیث اور ہے انا دار الحکمت علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے بات جی؟ حکمت کے لیے نبی نے شہر کیوں نہیں استعمال کیا؟ نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے انا مدینۃ الحکمہ، علی کی شان تو برابر ہے۔ انہیں سمجھ آ گئی ہے، انہیں میرا سلام ہے۔ علی کی شان برابر ہے، علی دروازہ ہے، چاہے شہر کا ہو یا گھر کا ہو۔ ہے نا؟ شان بدلی ہے نبی کی، شہر وسیع ہوتا ہے، گھر محدود ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ میں وسیع ہوں، ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھ میں وسعت نہیں ہے، ایک جگہ فرمایا میں شہر ہوں، دوسری جگہ فرمایا میں گھر ہوں۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، کبھی زندگی میں شہر دیکھیں
نہیں دیکھتے سب کی طرح، چھوٹا سا ہو چاہے بڑا ہو، ہلانی بھی تو شہر ہے، میرافپور بھی تو شہر ہے، کنڈیارو بھی تو، آپ گئے ہوں گے نا شہر، شہر ہے، شہر میں اجنبی بھی آ سکتا ہے، اپنا پرایا، جو مرضی ہے شہر میں داخل ہو جائے، کوئی نہیں پوچھے گا کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے، تجھے کس سے کام ہے۔ جنہیں نہیں سمجھ آ رہی میں ان سے بات کر رہا ہوں، ذرا سر اٹھانا، میری بات سمجھنا۔ شہر میں انسان بھی جا سکتا ہے، جانور بھی جا سکتا ہے، نبی جب علم کا شہر بن کے بیٹھتا تھا نا، تو نبی کے آس پاس انسان بھی بیٹھتے تھے، جانور بھی بیٹھتے تھے۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، شہر میں ہر کسی کو داخل ہونے کا حق حاصل ہے، ہر کسی کو داخل ہونے کا حق حاصل ہے، لیکن گھر میں گھر میں اجنبی نہیں آتا، گھر میں آئے گا جان پہچان والا، اس کے علاوہ کوئی گھر میں نہیں آئے گا۔ اگر کوئی اجنبی دروازے پہ آ بھی جائے تو اسے کہا جاتا ہے بھائی کسی اور کا گھر دیکھ، یہ تیرے جاننے والوں کا گھر نہیں ہے، اس لیے تجھے گلی گلی میں عالم تو مل جائیں گے، حکیم کوئی نہیں ملے گا۔ علم کی کمی نہیں، ہر بندہ بولے گا جن کی رگوں میں علی ہے۔ کیونکہ علم تو شہر میں بٹ رہا ہے نا، اپنا آیا وہ بھی لے گیا، پرایا آیا وہ بھی لے گیا۔ اب حکمت لینے کے لیے تو جانا ہے گھر، اور گھر میں ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے بھی قرآن میں اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے نبی کے گھر جانا ہو نا تو 3 مرتبہ دروازہ بجاؤ، اگر کھولے تو اندر جاؤ، نہیں تو واپس پلٹ جاؤ۔ اب تجھے اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، جو دروازے بجا کے واپس پلٹتے رہے ہیں وہ اور ہیں، جو گھر میں بغیر اجازت کے جا کے محمد کے سینے پہ سوتے رہے ہیں وہ اور ہیں۔ وہ حکمت والے ہیں، حکمت والے ہیں، اس کا مطلب ہے علم آ جاتا ہے، حکمت نہیں آتی۔ حکمت ملتی ہے گھر سے، علم ملتا ہے شہر سے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے، خود مکتب دیوبند کے ایسے کئی علماء ہیں جن کے علم کی میں بھی قدر کرتا ہوں، یعنی علم کے آسمان ہیں، میں ان کے سامنے زمین کے برابر بھی نہیں، لیکن جب حکمت کی بات آتی ہے تو مجھے تعجب ہوتا ہے، علم کا آسمان ہو کہ حکمت میں جاہل ہے، اس سے زیادہ حکیم تو یہ عزادار بیٹھا ہے۔ حکمت یہاں ہے، میرا پہلا جملہ یاد ہے، حکیم خالق کہہ رہا تھا، حکمت کا حکیم خالق کہہ رہا تھا نا کہ یہاں یہ پڑھنا ہے، یہاں یہ پڑھنا ہے۔
حویلی ایک تھی حویلی، دیواریں تھی چھوٹی چھوٹی، وہ صرف تھی تقسیم کرنے کے لیے کہ یہ اس کی حویلی ہے، یہ اس کی حویلی ہے۔ ہاشم کی اولاد ساری ایک ہی حویلی میں رہتی تھی، واہ واہ جسے آپ محلہ بنی ہاشم کہتے ہیں، اصل میں وہ حویلی ہے بنی ہاشم، پورے محلے نما تھی، انٹری گیٹ ایک تھا، اندر سے لوگوں کے اپنے اپنے گھر تھے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابو طالب کا ہمسایہ تھا ابو لہب، واہ واہ گھبرانے کی بات نہیں، آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ ابو طالب کے ماننے والوں کے ہمسائے میں ابو لہب کے ماننے والے بھی رہتے ہیں۔ یہ کوئی اتنے تعجب کی بات ہے۔ حویلی کی دیوار چھوٹی تھی، جس میں خواتین آپس میں دوسرے سے بات چیت کر لیں، کچہری کر لیں۔ میرے نبی نے کوئی بات کی، ابو لہب کو وہ بات بری لگی، اس نے تھپڑ مارنے کا ارادہ کیا، مارا نہیں، واہ واہ ارادہ کیا۔ ابو طالب نے ڈانٹا، باہر چلا گیا۔ اچھا، شوہر کی کسی بات پہ شوہر کو غصہ آئے نہ ہے، اس کی بیوی کو بڑا غصہ آتا ہے۔ واہ واہ نبی کا چاچا تو چپ کر کے باہر چلا گیا، یہ علیحدہ بات ہے کہ سگا چاچا ہے بھی یا نہیں۔ پھر اس کو کبھی بیان کریں گے کہ ابو لہب کون تھا۔ چاچی کو بڑا غصہ، وہ گوندھ رہی تھی آٹا، ساتھ میں بڑبڑا رہی تھی واہ واہ کہ ابو طالب کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے محمد بات کرتا ہے، پھر ہمیں بولنے ہی نہیں دیتا، ہمیں ڈانٹ دیتا ہے، ہمیں یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ جبریل آ گیا، واہ واہ مصطفیٰ اللہ نے سلام بھیجے، اچھا، ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ یہ صورت آئی ہے، واہ واہ پڑھنی بھی چاچی کے سامنے کھڑے ہو، واہ واہ حکمت کمالت الحد پڑھنی بھی چاچی کے سامنے، تو ٹھیک ہے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ترجمہ آپ سارے جانتے ہیں۔ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے، واہ واہ انہیں محمد کو مارنے کا ارادہ کیا، تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ یہاں تک تو چپ رہی، نہیں بولی۔ جب اگلی آیت آئی نا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، ابو لہب کی بیوی ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے۔ میں ترجمہ نہیں کر رہا تھا، وامرأتہ اس کی زوجہ، ترجمہ اس لیے نہیں کر رہا کوئی بھائی ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ ابو لہب کی جو زوجہ تھی وہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ شجرہ تو آپ پڑھ کے آئے نا، مجھے نہ پڑھنا پڑے۔ وامرأتہ اس کی بیوی، یعنی ابو لہب کی بیوی ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی۔ وہ حمالۃ الحطب جو ہے نا، وہ بھی ہے فی جیدہا حبل من مسد، یہ بھی بیوی کے لیے ہے۔ جھگڑا ابو لہب کا، تانے بیوی کو۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جھگڑا کس کا؟ ابو لہب کا، تانے کس کو؟ بیوی کو۔ قرآن کی آیت نے بتایا ہے کہ حکیم خود بھی سمجھ گیا ہے
हिकमत का खालिक भी समझ गया है, हिकमत का मालिक भी समझ गया है कि ये थप्पड़ मारने का इरादा अबू लाब ने अपनी मर्जी से नहीं किया, औरत ने भड़का के भेजा। इसलिए सारी बात उसने आटा गूंथते छोड़ा, उठी यूं, पत्थर पड़े हुए थे दो, उसने वो दो पत्थर उठाए, इतने में आवाज़ कुदरत आई, मोहम्मद घर से बाहर निकले। मेरे नबी बाहर निकले। अब वो तो पत्थर उठाने गई थी, तब तक नबी निकल गए। पीछे से उसने भी निकलते देखा, वो भी निकल पड़े। नबी मोड़ मुड़े, वो गली में पहुंचे। आवाज़ कुदरत है, मोहम्मद सीधा मेरे घर काबे। कहाँ? अब नक्शा बिठाइएगा ज़हन में, ये है काबा, ये है काबा। यूं बंदे दायरे में बैठे, काबे की तरफ भी मुंह है, अपनी तरफ मुंह है, यूं दायरे में बैठे जैसे ये पहली पूरी साफ बैठी। नाराज ना हो जाइएगा, मिसाल दे रहा हूं। ये है काबा। नबी यूं आए ना, यूं इन बंदों को चीरते हुए काबे की दीवार के साथ टेक लगा के आलती पालती यूं करके मार के नबी बैठ गए। बैठते ही कहा, अबू बकर जी, अब वो मेरी चाची आ रही है। उसने भी देखा, ये या रसूल अल्लाह आ रही है। कब वो तुझसे आके पूछेगी, मुगैरा तुझसे भी पूछेगी कि मोहम्मद को देखा है? आपको मैं आके पूछेगी मोहम्मद को देखा है, तो तुमने कहना है कि वो यहाँ नहीं है। बैठा काबे के साथ काबे को टेक लगा, तुमने कहना क्या? नहीं है, यहाँ नहीं है, नहीं है। समझ उन्हें भी नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। उसने भी आकर खड़े होकर मुगैरा जी, अबू बकर जी, ये मोहम्मद इधर नहीं आया? नबी सामने बैठे मुस्कुरा रहे हैं, ये मोहम्मद इधर नहीं आया? सरकार फरमाते हैं, सरकार अबू बकर मुगैरा, उन्होंने यूं देखा भी, उन्होंने यूं देखा भी। इसमें क्या हिकमत पोशीदा है, कभी बताऊंगा। जिन्हें समझ आ गई होगी उन्हें मेरा सलाम होगा। यूं देखा भी, साथ में कहा वो यहाँ नहीं है। यूं देखा भी, साथ में कहा यहाँ नहीं है। पता नहीं किसे समझ आएगी, नहीं समझ आएगी। आंखें कुछ और कह रही थी, जबान कुछ और। जीते रहिए आप सब। यहाँ आज अगर मिल जाता ना, मैंने दोनों पत्थर उसके सर पे मारना। पत्थर जमीन पे फेंक के चली गई। तो जब हरम से बाहर निकली, अभी भी इनके घर का रास्ता जो है ना, अगर आप कभी उम्रे पे जाएं तो सफ़ा मरवा की जो पहाड़ी है ना, इससे थोड़ा आगे करके सीधे हाथ में ना मकाम इब्राहिम से आगे
सीधे हाथ में एक रास्ता निकलता है, वहां पे अब उन्होंने बैतुल खला बना दिए हैं। ये अबू लहब का घर था। तो ये उधर बाहर गेट से बाहर निकल, जब वो निकल गई ना, तो सरकार मुस्कुरा के कहते हैं क्यों परेशान हो? सरकार अजीब बात नहीं, आप सामने बैठे थे, हमें नजर आ रहे थे, उसे नहीं नजर आ रहे थे। सरकार फरमाते हैं कि है मेरे सहाबी मुझे समझ, हम जिसे नजर आना चाहें नजर आते हैं, गैबत में जाना चाहें तो हम चले जाते हैं। जिन्हें नहीं समझ आई उन्हें समझा रहा हूं, आज वक्त का आखिरी मोहम्मद किसी को मिल के चला जाता है, किसी से पोशीदा रहे। मंजिल के करीब हूं जी, वक्त ज्यादा ना लूं, मंजिल के करीब हूं। ये हरकत नबी छुपने वाली घर में नहीं कर सकते, दीवार के सामने जहां खड़े थे वहीं पे गायब हो जाते। वाह 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 वाह, जो इख्तियार काबे में इस्तेमाल किया है घर में भी कर सकते थे। अपनों को नजर आते रहते, उसे नजर ना आते, कर सकते थे, ये कर सकते थे, क्यों नहीं किया? वाह वाह, इसलिए नहीं किया कि अगर वो घर में पत्थर मार भी जाती ना तब भी लोगों ने नहीं मानना था। इसमें हिकमत ये थी कि मोहम्मद उसके चेहरे से नकाब उतार रहा था कि ये चाची नहीं मेरी दुश्मन है। मैं बड़ी मेहनत करके लाया हूं, सर उठाना, अब मेरी बात समझना। हुसैन मदीने शहीद हो सकता है, हुसैन मक्के शहीद हो सकता है, लेकिन यजीद छुप जाता। हुसैन करबला आया इसलिए है ताकि दुनिया को पता चले हुसैन सलाम के लायक है, यजीद लानत के। मेरा नौजवान कहता है करबला के शहीद होने की क्या जरूरत है? मदीने शहीद हो सकते थे, हो जाते, पर यजीद जाहिर ना होता। मक्के शहीद हो जाते तो हो जाते, यजीद जाहिर न होता। करबला इसलिए आके शहीद हुआ है कि यजीद जाहिर हो। एक जुमला और दे दूं, करबला इसलिए आया है कि दुनिया के सामने छुपे नहीं, दुनिया को पता चले कि ज़हरा की तरबियत क्या है, हिंदा की तरबियत क्या है। हिकमत है करबला आना, करबला आना हिकमत है। इल्म था कि मुझे शहीद होना है, वाह वाह, हुसैन को इल्म था कि मुझे शहीद होना है, पर यह हिकमत है कि शहीद ऐसे होना है कि दुश्मन छुपे नहीं, दुश्मन जाहिर हो जाए। आगे लेके चलूंगा, अब थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, फिर आजादारी के मौजूद के साथ अटैच हो रहा हूं। हिकमत का तकाजा आपको समझ में आ गया। हम आजादारी पे कितना खर्च कर देते हैं? करोड़ों। ये कोई खर्च नहीं है। हमारे मिंबर पे बैठने वाला भी हमसायों को ताने मारता है, हम भी लोगों को ताने मारते हैं कि दीन पे तेरा खर्च ही क्या हुआ जो तुझे पता हो। मारते हैं या नहीं मारते? लोगों को ताने न मारा कर, अपने आप को मारा कर। कि इमरान काज़मी दीन पे तेरा क्या खर्च हुआ है कि तुझे दीन का दर्द हो।
दीन पे खर्च है अली की बेटी का। अली की बेटी के, वैसे तो अली की बेटी का दीन पे सब कुछ खर्च हुआ है, सब कुछ। 5 खर्चे ऐसे हैं जिनकी कायनात में कीमत है। अल्लाह करे मैं तुझे 5 खर्चे आज बता सकूं। पहला खर्चा, अली की बेटी का दीन पे जो पहला खर्चा है, आधी रात को मां की कब्र छोड़ दो। कोई अज़ादार मुझे कह दे काज़मी ये तो कोई खर्चा नहीं है, मैं तुझे बताता हूं। मां को मिलने आई है, हुसैन साथ है, अब्बास साथ है, अकबर साथ है, बहनों में से एक बहन साथ है उम्मे कुलसूम, नौकरानियों में से एक नौकरानी साथ है फिजा, 40 नौकरानियां और हैं जो उनके दरमियान इस्मत का हिजाब है कि ज़हरा की कब्र पोशीदा रखनी है, इस्मत का हिजाब है। माँ की कब्र के पांव वाली तरफ बैठी है जैसे नमाजी तशहहुद में बैठते हैं, माँ से कुछ बातें कर रहे। वक्त गुजर गया, हुसैन कहते अब्बास कि जी जा ज़ैनब को उठा, देर हो रही है। वफादारी का इमाम, हुसैन का गुलाम हाथ जोड़ के कहता है मौला मेरी जुर्रत क्या है जो ज़ैनब को उठाए। मैं मक्तल में ये जुमला पढ़ के खुद रोता रहा हूँ कि जिसको उठाने की जुर्रत अब्बास न करे, शिमर उसे पैदल चलाता है। आखिरी बंदे तक हर बंदे की आंख अश्कबार है, आंख में आंसू आ जाए मुझ फकीर सैयद को दुआ कर देना, हाथ जोड़ रहा। अल्लाह तेरे रोने की सदाएं कब्र ज़हरा पे पहुंचे, तेरा और मेरा शुमार हुसैन के रोने वालों में हो जाए। रोना ना आता और रोने जैसी शक्ल बना लिया, रोने जैसी आवाजें निकाल लिया, ये रियाकारी नहीं है, कल साबित कर दूंगा, इबादत है। हुसैन जा, फरमा रहे हैं अब्बास जा, हुसैन का हुक्म समझ। अली की बेटी के सामने आके ऐसे बैठे जैसे नमाजी तशहहुद में बैठे, दोनों हाथ जमीन पे रखे। जमीन पे रखने का मतलब होता है अगले के पांव पर, यूं दोनों हाथ जमीन पे रखे। ये नहीं कहता कि अली की बेटी उठ, ना ना वफादार है, ये नहीं कहता, आहिस्ता से कहता है बतूल ज़ादी ज़हरा का गरीब रो रहा है। मेरी आकाज़ादी ने सर उठाया, उठा के कहते हैं जा, मुझे मां से कोई वादा लेना है। थोड़ी देर और गुजर गई। अकबर जी बाबा तेरी पालने वाली माँ है, तेरी बड़ी कदर, जा माँ को उठा। सामने आए माँ के घुटने पकड़े, आहिस्ता से बड़ी मोहब्बत से कहा अम्मा उठ, देख मेरा गरीब बाबा रो।
अकबर की पेशानी का बोसा लेकर कहती है, अकबर जा, मुझे माँ से कोई वादा लेना है। आप मुझे कहेंगे कब्र छोड़ना कौन सी मुश्किल बात है? 2 मिनट के लिए सांस ले लो, रोना छोड़ो, मेरे एक सवाल का जवाब। लड़कियों की शादियां होती थी, आपके अपने खानदान में कभी बेटी की शादी हुई, कभी बहन की? बोलो हाँ या ना। देखिए, जब दुल्हन बन के बेटी रुखसत हो रही होती है, हंस रही होती है या रो रही होती है? बोलो जी मेरे साथ। रो रही होती है। क्यों रो रही होती है? उसको पता है कि मेरा घर आबाद होगा, उसको पता है कि मेरा अपना घर होगा, उसको पता है कि अल्लाह की ज़ात ने मेहरबानी की तो मेरी नस्ल चलेगी, मुझे औलाद मिलेगी, मुझे अपने घर की खुशियां मिलेंगी। ये सारी चीज़ें उसे पता होती है ना, फिर भी रो रही होती है। जिसको ये पता हो कि मेरा घर आबाद होना है, माँ का घर छोड़ते हुए वो रो रही होती है। जिसको पता हो कि मेरी झोली उजड़ जानी है, जिसको पता हो जो 9 भाई लेके जा रही हूं एक भी जिंदा नहीं आएगा, जिसको पता हो मैं करबला जा रही हूं, मैंने आबाद नहीं होना, बर्बाद हो जाना है, बताओ वो माँ की कब्र कैसे छोड़ेगी? अकबर जा, मुझे माँ से वादा लेना। इमामत शनास बीवी है, आम बीवी नहीं। अगर इसी अशरे में मुझे मौका मिल गया मैं तुझे सुना जाऊंगा कि ज़ैनब है क्या। इमामत शनास बीबी है, आम बीबी नहीं। माँ की कब्र पे सर रखा है, कुछ बोल रही है, महसूस किया, कहती अम्मा हाँ कर या ना कर। अब मैं उठ जाऊंगी क्योंकि हुसैन आ रहा है। अब आप मुझसे करोगे सवाल कि माँ से वादा क्या ले रही थी। बाद में फिजा ने रिवायत की है कि मैंने पूछा था अली की बेटी माँ से वादा क्या ले रही थी। उसने कहा जब मैंने ये जुमले कहे ना, उस वक्त मेरी माँ की कब्र से आवाज आई है, ज़ैनब हौसला कर, तू करबला की तैयारी कर, तू करबला पहुंच, तू अली की बेटी है, मैं मोहम्मद की बेटी हूँ। तू अली की बेटी है, मैं मोहम्मद की बेटी हूँ। मैं मोहम्मद की बेटी वादा कर रही हूँ कि मैं ज़हरा हूँ, तू ज़ैनब है, तू 72 कदम पे खड़ी होगी, मेरी गर्दन हुसैन की गर्दन पे। तुझे किसी मोड़ पे अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस वक्त उठी है, उठ के कहती है हुसैन हाँ अब करबला चले, क्योंकि अब यकीन है ज़हरा साथ है। इबादत मुकम्मल हो गई। एक खर्चा और बता दो अगर इजाजत दो तो, क्योंकि गिरिया बहुत हो गया। मैं भी इंसान हूं, पत्थर नहीं हूं। कहो तो एक खर्चा और बता देता हूं। दूसरे खर्चे का नाम है औनो मोहम्मद। शबे आशूर ना आवाज दी है, दरवाजे पे हुसैन आए नमाज फजर के बाद। क्यों आए थे बताऊंगा। आए ना हुसैन जी, आए हो? किस लिए? 18 साल पहले तेरे जिम्मे एक अमानत की थी। मैं वजाहत नहीं करूंगा जी, मैं वो अमानत लेने आया हूं। मुसल्ला इबादत में बैठी उठी, मसनद बना के हुसैन को दिया, का बैठ। ज़हरा का गरीब बैठा है, गरीब है ज़हरा। जैसे ही बैठे आवाज दी, फिजा जी मेरे दोनों शहजादे बुला ला, और उन्हें जाके कह अम्मा बुला रही है। ये
अम्मा की ताकीद क्यों है? कभी मक्तल की किताबें पढ़िएगा, शहजादों को मना किया हुआ था, मुझे माँ नहीं कहना, मैं माँ अकबर की हूँ। गाओ जाके गाओ। जिनकी झोलियों में औलाद नहीं, दुआ करना अल्लाह उन्हें औलाद अता फरमाए। हाथ जोड़ रहा हूँ। फिजा गई है, ओनो मोहम्मद जी अम्मा फिजा, समझ गए जी अम्मा फिजा। हाथ जोड़ के कहती है मैं तो कनीज हूं, आज तुम्हें तुम्हारी मां ने बुलाया है। शहजादे औन बड़े थे, आगे बढ़ के अम्मा फिजा के मुंह पे हाथ रख के कहते अम्मा ऊंचा न बोल, कहीं अकबर की मां ने सुन लिया नाराज ना हो जाए। नहीं नहीं, मुझे खुद कहा जाके कहना अम्मा ने बुलाया। एक दूसरे को देख के खुश हुए। 11 या 12 साल के बाद ही सही माँ बेटों को बुला रही। दोनों शहजादे दाखिल हुए। आज अली की बेटी का अंदाज ही बदला हुआ है। औन को गले लगाया, पेशानी पे बोसा दिया। मेरा लाल क्या है? अकबर की माँ ठीक हूं न मेरा लाल, न मेरा लाल, मैं तेरी माँ हूं। अम्मा तेरा एहसान है। मोहम्मद मेरा लाल क्या है? अम्मा ठीक। दोनों की पेशानी का बोसा लिया, दोनों के पीछे खड़ी हुई है, दोनों की गर्दनों पे हाथ रखे हुसैन की तरफ यूं आगे किए, आगे करके अजीब सा जुमला कह रही है। आगे करके ना फिर हाथ जोड़ के कहती है हुसैन अकबर बचा मेरे दोनों मरवा। अकबर बचा मेरे दोनों मरवा। ज़हरा का लाल उठा, उठ के कहते अली की अमीर बेटी ऐसी बातें न कर, ये करबला है, न तेरे बचेंगे न मेरे। कहती पहले इन्हें भेज। तू मुझे कहेगा इमरान काज़मी? सैयदजादा हर माँ ने बेटा कुर्बान किया है। ज़ैनब का खर्चा क्या है जो तू ये अलहदा गिन रहा है? इसलिए अलहदा गिन रहा हूं, हर माँ का बेटा चाहे 6 महीने का हो या 18 साल का, 18 साल का हो या 27 साल का, 13 साल का हो या 11 साल का, हर माँ ने हुसैन को कहा है मेरा बेटा मक्तल से उठा के ले तो आ, ले तो आ, मैं आखिरी जियारत तो कर लूं। मुझे अली की इज्जत की कसम है, औनो मोहम्मद ने करबला से 12 मील दूर जीन छोड़ी है, ज़हरा के लाल को सलाम किया है। ज़हरा का लाल उठा है, जैसे शेर चलता है ना, गरीब ज़हरा ऐसे चलने लगा है ना। अली की अमीर बेटी ने यूं दामन में हाथ डाला है। हुसैन कहाँ जा रहे हो? अब तेरी मर्जी है, मातम कर न कर, जिसे समझ आ जाए मुझे दुआ कर देना। यूं करके दामन में हाथ डाला। हुसैन कहाँ जा रहे हो? कहा तेरे बेटों ने जीन छोड़ दिया, उन्हें लेने जा रहा हूं। देख के कहती है हुसैन छोड़ उन्हें, इधर बैठ, उन्हें कोई दफना देगा। छोड़ इधर बैठ, उन्हें कोई दफना देगा। जितनी देर तुझे जाने में लगनी है, जितनी